Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Today our next topic is elementary canal. ठीक है, तो आज हम elementary canal के बारे में पढ़ेंगे. What is elementary canal? Elementary canal को हम digestive tract भी कहते हैं. ठीक है, और इसको further divide ये consist है many parts पर. It is consist on many parts. या इसे हम organ भी कहते हैं. जैसे हम कहते हैं कि digestive system, तो it is a system. जैसे वी डिस्कस्ड इट अर्लियर कि हमारे साथ सेल्स आपस में इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं. टिश्यूज इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, अर्गन, और अर्गन इकट्ठे होकर यानी ग्रुप बनाकर वो बनाते हैं अर्गन सिस्टम. तो हम पढ़ते हैं अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और ये एक सिस्टम है. सो मीन दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम विच कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑर्गन्स, जो बहुत से ऑर्गन से बना हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे कि हमने पहले भी इसे डिस्कस किया है कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गन है वो क्या है, ओरल कैविटी. ठीक है, जो दूसरा है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास स्पेरिंग्स. तीसरा जो है वो है एसोफेगस. द फोर्थ वन इज स्टमक. द फिफ्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. And the sixth one is a large intestine. तो ये सब पार्ट्स मिलकर, ये सब ऑर्गन्स मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ट्रैक्ट हम किसे कहते हैं, ट्रैक्ट रास्ते को कहते हैं ना, तो रास्ते को, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है. यानी इसी के जरिए जब हम फूड बॉडी को इंजेस्ट करते हैं तो वो इन पार्ट्स से गुजर कर इसका डाइजेशन होता है. ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डाइजेशन होता है, वो हम पढ़ेंगे बारी बारी. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स दी कम ची कलेक्टिवली कंबाइन की यूज से जोड़े जमुजरा यो डाइजेस्टिव सिस्टम ची कम दे अगा जोड़े. ठीक शो, फर्स्ट ऑर्गन ची कम दे जमुजरा दे ओरल कैविटी, या वी आल्सो कॉल्ड इट बकल कैविटी. तो आज हम पढ़ेंगे ओरल कैविटी के बारे में. जहाँ तक हमने पढ़ा है, जहाँ तक आपने लिखना है, लिखा है वो मत लिखना. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज ओरल कैविटी. ओरल कैविटी को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज बकल कैविटी. इसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी. अच्छा, कैविटी किसे कहते हैं, कैविटी ये खाने तो वही करना, और ओरल चिकन जैसे तो वही माउथ. ठीक शो, तो जमुंग जरा दखली चिकन खाना दागी था ओरल कैविटी वही. ठीक है, तो ये माउथ का जो इनर साइड है, जो अंदर का जो पोर्शन है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी. तो हम कहते हैं कि इट इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ये हमारे पास क्या है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. First part of elementary canal. The elementary canal चिकम अवलने पार्ट थे वहाँ जो मुझे से this is oral cavity या buccal cavity. मुझे एक ना मुझे डायग्राम जो खड़े हो, अगर डायग्राम के टूल न लावल सो this is oral cavity. मुझे ये एक ना जमुन तरह से दे. Here कम अवलने पोर्शन ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ओरल कैविटी. ओरल कैविटी. ठीक है, यदि नूर सीजन पपारा की बिया मुंगा नंबर पे नंबर वायु हाउ लांजे बसरा जो. ठीक शो, देन नंबर पेयरिंग्स थे बिया एसोफेगस, बिया स्टमक, बिया स्मॉल इंटेस्टाइन, बिया लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरल कैविटी के बारे में. सो ओरल कैविटी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पोर्शन है, उसे हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं. इट इज फर्दर कंसिस्ट ऑन इट रिसीव फूड. जमुन तरह से जर गई ओरल कैविटी रिसीव्स फूड सब्सटेंसेस को रिसीव करता है. रिसीव किसे कहते हैं, लेना. सो ये फूड को लेता है फ्रॉम आउटसाइड, यानी मुंगा ची खुराक को नुलावल खुली तजी करना पखलमान खले खुराक की नु चरता. सो ओरल कैविटी रिसीव फूड. ओरल कैविटी ची हमने द फूड जमुंग सा रिसीव की. एंड देयर आर 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन. यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. हमारे ओरल कैविटी में 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज व्हाट,
teeth. The second one is what? Tongue. And the third one? Salivary gland. Salivary gland. अच्छा, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट व्हाट? अबाउट टीथ. ठीक है, टीथ के बारे में हम पहले पढ़ते हैं. हमने पढ़ा था कि टीथ हमारे पास क्या है? मैमल्स के जो टीथ होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं. मैमेलियन टीथ जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं. स्पेशलाइज्ड टीथ मतलब व्हाट? स्पेशलाइज्ड टीथ, इनके खास किस्म के दांत होते हैं. ठीक है, और ये तीनों इसके जो दांत होते हैं, जो मेमेलियन टीथ होते हैं, वो 3 पार्ट्स पर डिवाइड, वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए हैं. इसके 3 कैटेगरीज है या 3 टाइप्स हैं. ठीक है, जो फर्स्ट वन है उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज इंसेजर्स. ए इंसेजर्स. इंसेजर्स जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं इसे हम इंसेजर्स टीथ कहते हैं. ठीक है, और ये हमारे पास इट इज एडॉप्टेड फॉर व्हाट? इट इज एडॉप्टेड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग. एडॉप्टेड फॉर कटिंग और बाइटिंग. इसको कटिंग के लिए, बाइटिंग के लिए इसे यूज कर दिया जाता है. अगर हम किसी चीज को काटते तो वो फ्रंट टीथ पर काटते हैं. ठीक है, उनको बस इस बानी चक लगाओ ना, उधर चक लगाओ, बाइटिंग वही चक लगाओ. ठीक शो no pe usis bani che kare munga check lego usis cut ko aga padi front wala ga khunu bani cut ko. So this is called incisors. Dite munga incisors do ayo. Due number se munga rakam di, due number kam di, second नहीं, इन दांतों में दूसरा नंबर. अच्छा, ये है हमारे पास केनाइन. केनाइंस कौन से टीथ? ये शार्प टीथ जो होते हैं, ये हमारे पास शार्प, बहुत शार्प टीथ होते हैं. शार्प टीथ. और इसे एडॉप्टेड पार, एडॉप्टेड ये खास तौर पर बनाए हुए हैं. किसी ने ये खास तौर पर बनाए गए हैं फॉर टीयरिंग. टीयरिंग, टीयरिंग किसे कहते हैं? टीयरिंग कहते हैं पाड़ना. ठीक है, तो ये पाड़, किसी चीज को पाड़ने के लिए मुझे उसी दशलवर दोबारा से इस्तेमाल हो दी गाखते दा कम 13 गाख चीज हम पर दी पोजीशन मान लगे दले यो बरा यो कता यो दल की बरा यो कता. तो दे फ्रंट मुंगा सवा यू फ्रंट कम टी. दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड इंसेजर्स. कम ची पर दी पोजीशन मानी दी लग गुन तक द फ्रंट लेग साइड. So this दल के कम 13 गाखुने दी तो मुंगा वायु canine. और canines की गम दे दा teeth तो सिर्फ आरी. These are sharp teeth which adopted for tearing. जो tearing के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो पालने के लिए यूज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम canines कहते हैं. अच्छा, जो थर्ड वन टाइप है वो कौन सा है? वो है हमारे पास मोलर. अच्छा, मोलर और प्रीमोलर दोनों का सेम फंक्शन है, तो इसे हम एक ही जगह पर लिखते हैं. ठीक है, अच्छा, प्रीमोलर एंड मोलर. अब हमारे पास जो प्रीमोलर है और मोलर है, द थर्ड वन इज द सी वन इज प्रीमोलर. प्रीमोलर, ये प्री लफ्ज जो यूज होता है यहाँ पर PRE, प्री मीन बिफोर, पहले. सो प्रीमोलर, मोलर से पहले जो दांत होते हैं उसे प्रीमोलर कहते हैं. और मोलर कम गाखुन दी टूल आखिरनी जामिद गाखुन दजुम सर मोलर गाखुन दी. सबसे लास्ट जो टीथ होते हैं हमारे मुंह में वो मोलर टीथ होते हैं, और इससे जो पहले वाले टीथ होते हैं उसे हम कहते हैं प्रीमोलर टीथ. ठीक है, तो ये हमारे पास इट इज एडॉप्टेड फॉर ग्राइंडिंग. एडॉप्टेड फॉर ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग किसे कहते हैं? चबाना. ठीक है, द चकवल लपारा, द मेदा कवल लपारा से मुसरी उसकी. एंड मोलर इज अ, मोलर जो टीथ होते हैं ये हमारे पास लास्ट में जो टीथ होते हैं. ठीक है, लास्ट पोर्शन पर जो टीथ होते हैं वो हमारे पास मोलर टीथ होते हैं. और ये हमारे पास इट इज आल्सो इट अ सेम फंक्शन है इसका. एडॉप्टेड फॉर व्हाट? ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है. ठीक है, मुंगा चिकम ने द ग्राइंडिंग द पारा द चकवल खलक पस बांधी कई पदी आखिरनो गाखुन बांधी कई केना जमुंग जर चिकम आखिरनी गाखुन दी द जमुंग जर यूज की गिर सर पारा द चकवल द पारा. ठीक शो. सो ये हो गए हमारे पास टीथ. ठीक है, इसके बाद जो कौन लास्ट वन ये है ना, मोलर. अच्छा, ये ठीक कर लेना यार.
अच्छा ये लास्ट टीथ हो गए, ठीक है। तो दीज आर लास्ट टीथ विच अडॉप्टेड फॉर ग्राइंडिंग, जो ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 मेजर पार्ट्स थे माउथ में। एक हो गया टीथ, दूसरा कौन सा है? टंग। अच्छा तो फिर हम पढ़ते हैं टंग के बारे में। अच्छा अब इसे लिखो, टंग। हमारे ना द सेकंड पार्ट, जो बी पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास था टीथ, सेकंड है टंग, ठीक है। तो टंग को किस लिए है हमारे मुंह में, इसका फंक्शन क्या है? तो इट कंटेन्स टेस्ट बड। टंग्स पर कंटेन टेस्ट बड। टेस्ट किसे कहते हैं? जायका। और बड, हमारे पास टेस्ट बड्स वो बड्स होते हैं जो टेस्ट को आइडेंटिफाई कर देते हैं। चिकम वो दाने दाने जो हमारे जुबान पर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो टेस्ट बड होते हैं। लोगों को जब चिकम दानी दानी दी तो टेस्ट बड हुई, हाँ, और दा टेस्ट बड सकार गई, दा जायका मालूम हुई, हाँ, मुंह तो दियोसी जायका सूख गई, दारा दा टेस्ट बड गई, ठीक शो। तो जमुंग जरा चिकम दे सेंस सब टेस्ट हम देखना टंग टंग से यो सेंस हम देखना मुंह भी सी जायका मालूम हो। नो सजे दे कंटेन टेस्ट बड, परी की टेस्ट बड लगी दरी, और दा टेस्ट बड्स मुंह तसखी दा मुंह तखई स जायका खई। It contains taste blood which help us to sense the taste of food. Come to help us to mung da zagai mung tara che kam de help or to sense the taste of food. The taste of food. The food sense ra da ga chikam de compute जाए kada a taste te agar a dakhi da sis strich te da sis hoog de da sis trush te da sis juno mung ta tol so kai da ra ta taste pat khai, ठीक शो। no da jabi zamung tara yau da kar de bal zamung tara se kai also help during grinding, zamung tara help war kai pa grinding ke also help during grinding kale jita su rotai khrai د روټۍ په ټایم کې د غاښونو ته د روټۍ څوک سیده کوي؟ دا ورته جبه سیده کوي، ها. زموږ سره جبه چې کوم دی یعنی ټنګ چې کوم دی دا فوډ چرته راولي؟ دا د غاښونو په منځ کې راولي، ټیک شو. نو زموږ سره یو هیلپ ورکوي په ګرینډینګ کې، په چکولو کې هم هیلپ ورکوي. څه شي؟ اف د فوډ بای کیپینګ ان بټوین د ټیث سوري کیپینګ فوډ بټوین د ټیث باتیں نہ کرو between the teeth. कीपिंग वही रखना करना, कीप फूड यानी फूड को रखते हैं बिटवीन द टीथ, किसके दरमियान? गाखुनु, जमुंग जरा दांतों के दरमियान, ठीक शो। द गाखुनु पर मंस की चिकम दे सब दा फूड चिकम दे द गाखुनु पर मंस के रावी, देखो आहा। अच्छा सो इट हेल्प टू स्वॉलोइंग प्रोसेस, ओ बोले सकार दी जमुंग जरा इट हेल्प स्वॉलोइंग प्रोसेस, हेल्प एंड स्वॉल्विंग किसे कहते हैं? स्वॉल्विंग प्रोसेस। एक स्वेलिंग जो होते हैं, स्वेलिंग से तो वही पड़सोप था वही, और जो जरा ऐसी स्वेलिंग जो कम दे वही पड़सोप था। अच्छा तो इट हेल्प इन स्वॉल्विंग प्रोसेस, स्वॉल्विंग वही से काना तेरावल, हाँ, यो काना रोटाई तो है ना, यो काना वही तेरावल होता, ठीक शो। इस चीज को कालो, ठीक शो, आम कालो मीन तेरावल चिकम दे जमुंग सर, ठीक शो। नो तेरावल के हम दा जब सवर कई दा हेल्प वर कई, ठीक शो। द खुराक पर तेरावल की जब हेल्प नो दा जब से शू देयर आर 3 functions, द टंग्स देयर आर 3 functions, द मेन फंक्शन व्हिच परफॉर्म आवर टंग। द फर्स्ट वन इज टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट को मालूम करना, जायको को मालूम करना। दूसरा हेल्प इन ग्राइंडिंग, बच्चा कवलो की हेल्प वर कई। और तीसरा क्या है? हेल्प इन स्वॉल्विंग, पर तेरावल की हेल्प क्यों दादरी कारून जमुंग सर से शू जबीशु। अच्छा किसको? वो स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग, और ये स्वॉल्विंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास वक्तों के जो तबंगा पर से दले वायु के ना अगे तब स्वेलिंग, हाँ। अच्छा देयर आर द नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास टंग। तीसरा कौन सा है ओरल कैविटी में? तीसरा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन? सैलिवरी ग्लैंड। ये आपने लिख नहीं है? अच्छा चलो किसी से लिख लो फिर, नहीं लिखो इसे। सैलिवरी ग्लैंड, थर्ड वन इज सैलिवरी ग्लैंड।
सिलेवरी ग्लैंड। अच्छा, तो आज हम नेक्स्ट जो हमारा साथ जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है सिलेवरी ग्लैंड इनसाइड आवर माउथ, इनसाइड आवर ओरल कैविटी। वो क्या है? वो सिलेवरी ग्लैंड। असल में ये ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। द ग्लैंड सिक्रीट सेल्वा, ये हमारे पास असल में ग्लैंड्स होते हैं। और ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, देयर आर मेनी ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स होते हैं, बहुत से हदूद होते हैं जो सिक्रीट करते हैं या केमिकल सिक्रीशन करता है या हमारे पास हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। याद रखिए हमारे बॉडी में दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, एक को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और दूसरा हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। 10th क्लास में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इसे हम सिक्रीशन कहते हैं और उसे हम हार्मोन्स कहते हैं, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये भी हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं यानी खारिज करते हैं सेल्वा को। ग्लैंड्स विच सिक्रीट, सिक्रीट किसे कहते हैं? सिक्रीट जानते हैं? सिक्रीट जो खारिज करते हैं किसको? एट सेल्वा। अच्छा, जुम पखुला की चिकन मिलाड़ी भी, ठीक शो। these are called सेल्वा। हाँ, दक्की तो मुंगा सेल्वा वायु, ठीक शो। लाड़ी तस ना पीछे हाँ, वाह लाड़ी लाड़ी ना लाड़ी। हाँ हाँ, पखुला की चिकन मिलाड़ी भी करना म्यूकस चिकन भी inside the mouth, the mucus. तो दा जमुक जरे चिकन दे से भी दा असल के रिलीज कई सिक्रीट कई सुख दा जमुक जरे सिक्रीट कई ग्लैंड और दा ग्लैंड सुख की दा सिलेवरी ग्लैंड दी। तो याद चाहते that in our there are 3 pairs of salivary gland in the oral cavity। इसके 3 पेयर होते हैं, 3 pairs of salivary gland, upper salivary gland in our mouth। खबर है ना? in our mouth, हमारे माउथ में 3 pairs हो। 3 pairs मतलब टोटल कितने हो गए? 6। there are 6 glands and there are 6 salivary gland in our mouth। जमुंग पखुला की जिगम दे से दी 6 glands दी, ठीक शो। सो salivary glands चिकले मुंग दसी 3 गुण तो किसी जुई नु कनो जुंग पदी खुला के डायरेक्ट चिकम दे ऊपर आ रवानी, ठीक शो। was दा सब वजह ना जमुंगा सीज गोरा जमुंगा दा सेंस टोल यो बल सर इंटरकनेक्टेड दी चिकले मुंग 3 सीज वई नु नगमुंगा वई नु दस्तर गु पजरिया, ठीक शो। दस्तर गु पजरिया बानी वई नु आगा स्तर के मैसेज वी सी ब्रेन द चर द दिस जायका संग दा मुंग द मख के पते कपरस का गोरे मुंग यो 3 सीज वई नु कुछ दा मुंग तर जायके पता नहीं ची दा सीज दे यानी मुंग त जायका पता नहीं ची दा ला 3 दे नो आगे त जमुंग पखले की बना राजी। हां वली नाराजी जगह दा सीज जायके पता मुंग त निश्त जमुंग जहन त पता न लगे दे ब्रेन त चिरदी जायका संग दा उ कमुंग यो 3 सीज वई नु मुंग त पता ची दा 3 दे नो आगे त बस्ता सु दखली नु ऊपर रवानी की उस वजह से दा यो मूली दो खुदा غیره تر ځای پته نه و نو هغه د خلی او بچ کم دی شروع نکړي بل مولی دو دا غي مونږ ته پته و چې دی ځای کتر و د نو هغه چې کم دی سو سیل وا چې کم دی په باډي کې په ماوث کې پروډوس کېدل شروع شو وجه څه ده چې کله مونږ تریو سیز وینو د سترګو په ذریعہ نو هغه میسج سترګې وی سی برین دا او برین ته وایي چې دا سیز تریو دی هغه تریوالي په وجه باندې هغه میسج راشي سیلیوري ګلینډ او سیلیوري ګلینډ چې کم دی سکی سیل وا سیکریټ کی ٹھیک شو نو زموږ سره چې کم دی سیل وا دا زموږ سره سیلیوري ګلینډ چې کم دی دا ګلینډز دي کم چې په ماوث کې کم چې 3 فیرز وي په دریو جوړو پام کې زموږ نو ټوټل شپږ سیلیوري ګلینډ زموږ په باډي کې کم چې پیدا کوي څه زموږ په ماوث کې کم چې پیدا کوي زموږ سره سیل وا و سیل وا د څه چیزه واټ از سیل وا what is saliva saliva munga why you this is what is saliva so basically saliva is a mixture ये हमारे पास mixture होता है mixture और किन चीजों का mixture होता है इसमें हमारे पास बहुत सी चीजें होती है जैसे हम कहते हैं it is a mixture of water इसमें water भी होता है इसमें mucus होता है it contain water it contain mucus salt and digestive enzyme salt and digestive enzymes इन सिलिवरी ग्लैंड में इन सेल्वा में हमारे पास 3 बेसिकली क्या होते हैं इनमें अच्छा इसे थोड़ा सा
अच्छा, तो यहाँ पर सेल्वा जो है ये मिक्सचर होता है किस चीज और जमुंग लाड़ी पे खुले कम नहीं कहना दी कि गोरे आवाज ही कम दे सही दा लाड़ी जोड़ी दे सने दी द मिक्सचर दल की कम मिक्सचर से भाई मजमुआ कहना द डीर जुने मजमुई तमुंगा मिक्सचर वाली दल की से ये वाटर म्यूकस salt और digestive enzyme दा टूल जिसने पे कराइजेशन यो जमुंग तरी से जोड़ कड़ी दल की सेल्वा जोड़ कड़ी नो स्मुंगा वायु दल की स अच्छा सेल्वा मिक्सचर ऑफ वाटर म्यूकस साल्ट एंड डाइजेस्टिव एंजाइम म्यूकस लुब्रिकेट was म्यूकस सा कार की दल के म्यूकस सा दवा है ना का म्यूकस दा लाड़ी जी कमी टिंगी दा म्यूकस पहुंच बानी म्यूकस असल की मुंगा बलगम दवायो ठीक छो खुदा कम टिंगवाले ची दे जमुंग लगा दा लाड़ी दो पे शांति नहीं करना दा टिंगवाले नहीं द म्यूकस पहुंच बानी दी और दा सा कार के ये इट लुब्रिकेट फूड लुब्रिकेट फूड लुब्रिकेट से दवाई लुब्रिकेंट पे जने लुब्रिकेंट मुंगा आगे सुन दवाई कम ची फ्रैक्शन कमई फ्रैक्शन पे जने करना रगड़ ची कम कमई पकम के चागा जिगवाले कमई नु लगी तो मुंगा ची कम दे सवाई दी तो वही लुब्रिकेंट्स वस लुब्रिकेंट मुंगा पा आमो लबजुन की वायु ग्रीस होता या ऑयल होता मिसाब तो दी मुंगा और कुदा सीज नरम शी ठीक शो नु वस दल लगी ची कम दे जमुंग द म्यूकस कार की द लुब्रिकेंट मतलब दा जमुंग द पूट से जुड़ी دا خوې نه ټیک شو چې په اسانه سره زمونږ په دې خله کې اوړي راوړي په اسانه سره تیریږي نو دا کار زمونږ سره د میوکس دی میوکس څه کار کوي اټ لوبریکیټ د فود یا لوبریکینټ زمونږ سره چې کوم دی لوبریکیټس د فود زمونږ سره فود چې کوم دی هغه لوبریکیټ جوړي بل څه دي سو د سالت سوډیم بایکاربونیټ پرزنٹ ان سیل واکل د جرمز سالت څه کار کوي اچھا خبرې نه سالت زمونږ سره کم سالت وي سوډیم بایکاربونیټ وي پکې سوډیم بائی کاربونیٹ اور सोडियम बाइकार्बोनेट दे सा कार गई दा कम साल्ट पे सो दे किल germs पे जने कना सदा वही दे से germs जरासीम तो वही जमूद से कम दे इट किल द germs जमूद से कम दे किल से वही मारना सो इट किल द germs چې کوم دی د هغې کیلینګ کوي ټیک شو جرمز زمونږ سره مړه کوي نو اوس مونږ وایي زمونږ په خوله کې دننه هم چې څنګه مونږ فوډ دننه کړو نو هغه دننه پکې هم څه نه څه جراثیم دي ختمېږي څوک یې دي ختموي زمونږ سره چې کوم دی ختمېږي تی سوډیم بایکاربونیټ وچ از سالټ وچ کیل د جرمز کم چې زمونږ سره کیلینګ اف جرمز کوي دا یې شو دویم نمبر سالټ کار دریم نمبر زمونږ سره څه اچھا بیکټیریا اینڈ میک د فوډ الکلاین kill the germs څه دي زموږ سره فار ایگزامپل زموږ سره بیکټیریا ختمي او څه شي make the food alkaline فوډ چې کوم دی دا الکلاین جوړي یو الکلاین یو اسیډیک موږ چې کوم چیزونه خو دا زیاتره اسیډیک نن سبا خو زیاتره اسیډیک دي موږ چې کوم فوډ خورو هغه اسیډیک وي دا اسیډیک فوډ تیزابیت والا خوراک سټمک ته لاړ شي نو زموږ معده بیا سوځي نو زموږ په خوله کې ورته سوي دلته کې ورته سالټ دلته کې څه کوي دا د فوډ الکلاین جوړي دا چې کوم دی د اسیډیټي دي ختمي مطلب د فوډ نه تیزابیت ختمي زموږ سره سو دس از سالٹ اچھا نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں The enzymes are called cellulary amylase او دلته کې پکې بل څه شی وي بل موږ انزایم پکې کړه نو انزایم پکې کم وي اچھا یہ نیچے آتا ہے اس ویڈیو میں اچھا اس اوپر والے حصے کو صاف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا جو ہے اچھا جو تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہے انزائم اور وہ کون سا انزائم ہم نے پڑھا میوکس سالٹ اور واٹر تو اس کی تو ایکسپلینیشن کے لیے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے سیلیوری ایمائلیز ہیئر از ا سیلیوری ایمائلیز یاد رکھیں زیادہ تر جو انزائمز ہوتا ہے اس کے اینڈ میں اے ایس ای آتا ہے ٹھیک ہے ایز لفظ انزائمز کے لاسٹ میں آتا ہے سب انزائم د ټول انزائم په اخره کې نو خو د زیات تر انزائم په اخره کې چې کوم دی اے ایس ای دا اخرنی لفظ چې کوم دی دا راځي فار ایگزامپل موږ څه وایو دس از سیلیوري ایمایلیز نو سیلیوري ایمایلیز په سیلیوري گلینډز چې کوم سیکریشن کوي په هغه کې چې کوم انزایمز هغه ته سیلیوري ایمایلیز وایي او سیلیوري ایمایلیز زموږ سره څه کار کوي اټ کیمیکل ډایجیشن اف سٹارچ انټو گلایکوجن دا کیمیکل ډایجیشن کوي کیمیکل ډایجیشن او د څه ډایجیشن کوي زموږ سره ګلوکوز چې کوم دی دا سٹارچ ته کنورټ کوي سٹارچ کنورټ انټو ګلوکوز سٹارچ
chemical digestion of starch and glycogen. Chemical digestion of starch and glycogen. The glycogen او د starch chemical digestion کوي. ها chemical digestion متڅ کوي چې دا انزایم چې کوم دی د په خپل باندې chemical دی ها یا chemical secrete کوي او دا غي په وجه باندې digestion کیږي. So this is called what? Cellulary amylase. هغه enzymes دي چې کوم chemical digestion کوي. نو دلته کې زموږ په ماوث کې ګورې زیات تر mechanical digestion کیږي. ها partially chemical digestion هم کیږي. It break the starch and glycogen into maltose. څه کار کوي زموږ سره دا starch and glycogen. starch او glycogen چې کوم دی دا polysaccharide دی ها carbohydrate. همغه خوراک د starch او د glycogen په پام کې زیات تر اخلو یا د animals نه اخلو د glycogen په پام کې یا د starch اخلو د plants ته اخلو د starch په پام کې. نو زموږ سره د starch او glycogen چې کوم دی دا کنورټ کوي ستا کنورټ کوي زموږ سره مالټوز ته ها او مالټوز چې کوم دی دا ډایسکراید دی. نو سیزونه رو سمپل کوي موږ یې کنه په ډایجیشن کې به کمپلیکس مالیکول سمپل ته راځي. دیز آر کمپلیکس مالیکول starch and glycogen او starch او glycogen کنورټ کوي what مالټوز. ٹھیک شو. نو زموږ سره چې کوم دی دا کار کوي ها افټر میکانیکل انفارکشن وزن کې زموږ سره څه کیږي په ماوث ریجن کې یاد ساتئ هیر د کیمیکل ډایجیشن میکانیکل ډایجیشن اکرډ in mouth. دو کار په ماوث دلته کې څه چل کیږي زموږ سره میکانیکل ډایجیشن کیږي هیر میکانیکل ډایجیشن اکر او پارشلی کیمیکل پارشلی څه ته وایي پارشلی پیژنې لږ غونته کې ها توړه سا نو څه وایي دلته کې زموږ سره کمپلیټلی میکانیکل ډایجیشن میکانیک پیژنې میکانیک موږ هغه چاته وایو کوم چې زور یوز کوي کوم چې قوت استعمالي هغه ته میکانیک وایي. دا ګاډو والا میکانیک سي دا زور استعمالي کړه. نو موږ هم چې کله د خوراک په دې خوله کې چکو نو په دې باندې موږ زور استعمالو د غاښونو په ذریعه کې کنه فزیکل ډایجیشن چې کوي دې ته وایي میکانیکل ډایجیشن. نو زموږ په خوله کې زیات تر میکانیکل ډایجیشن کیږي. ٹھیک ہے ہم فوڈ کو چباتے ہیں نا چباتے ہیں اپنے ٹیتھ کے ذریعے تو اسے ہم کہتے ہیں میکینیکل ڈائجیشن. اور دوسرا جو ہوتا ہے پارشلی کیمیکل ڈائجیشن. تو پارشلی کیمیکل ڈائجیشن کیسے کہتے ہیں چې زمونږ وی کنه چې انزایم ایمایلیز راشي سیلوري ایمایلیز او هغه د گلایکوجن او د سٹارچ بریک ډاون وکي مالټوز ته خو لږ غونته کې ډایجیشن دلته کې میکانیکل هم وشي. نو دلته کې دوه ډایجیشن کیږي خو موستلی میکانیکل ډایجیشن. میکانیکل ډایجیشن مطلب د پوډ هغه لارج غټ نوړې چې کومې تاسو کړي هغه وړو ټوکړو ته کنورټ. ٹھیک شو. او بل چې کوم دی پارشلی کیمیکل ډایجیشن کم چې زمونږ سره سوي پارشلی لگ غونته کې کیمیکل ڈائجیشن زموږ سره هم کیږي سیلولر ایمائلیز سے کم دے. ٹھیک شو. سو یہ ہو گیا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ کل دوسرا پارٹ جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. لیکچر پارٹ ٹوڈے. تھینکس.